राजाखर आवलिबो चासल शंखाजाखा काटायोनि मताई बांला कार्तिक तालनि पाइथागो अग्रायन तालनि पुइला सालमारिबो आ मताई रोजागो दिनैनि आ मताई रोमानि पान्दाव फाइ मानजाक फाइका आगरतला पुर निगमनि मेयर दीपक मजुमदार आगिनि श्रीसितनि रायदनि काहाइनो आमा दुर्गानो बसाजक होने चंहरै नाहारमानि आबनि उनि सिमि काटायोनि मुंगै मताई रोजागो आमा दुर्गानो दुर्गाबारनि मतानि याक काइब्रै ओंफानो आगिनि श्रीसितनि सिमि जत रायदनि काहाइनो राजाखर आवलिनि दुर्गाबारिबो मताई रोजागो काटायोनि मुंगै मताई नायबाय 4 सालनि मतायो फाइमानि नोकजाखा मेयर दीपक मजुमदार हासिनी যত লুকরগনি মুঙ্গই সুরিমুং খলায়ে মতাই রেমানি নুকসাখা বন প্রথম দিবস পূজা হচ্ছে এটা প্রতি বছর সংক্রান্তির দিন কার্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন অধিবাস হয় অগ্রহায়ণের 1 তারিখ থেকে পূজা শুরু হয় প্রথম দিবস পূজা আজকে কালকে দ্বিতীয় দিবস পূজা পরশুদিন তৃতীয় দিবস পূজা অগ্রহায়ণের 1 2 3 তারিখ এই পূজাটা হয়ে আসছে কার্তিক অগ্রহায়ণের 1 তারিখ থেকে কাত্যায়নী পূজা 10 হাতে পূজিত হচ্ছেন দেবী হ্যাঁ দেবী এখানে 10 হাতে পূজিত হন কাত্যায়নী পূজাতেই 10 হাতে পূজিত হন এটা সবসময় থেকে হয়ে যাচ্ছে রাজামল থেকে চলে काटायोनि मताई नायना बागै फुंनि सिमिनो दुर्गाबारिबो लुको कुथुमलाइमुं ओंमानि नोकजाखा गोबां खेनो बियो रिपोर्ट गखरां।